Guys, after work, ganyan ang aming life. Buti hindi na siya nagbabay. Pwede ka na chat kahit konti ano. Ganyan, oh. Mga pagod yan, mga take good. Ching. Kahit pagod na kaniti, pwede yan. Ching. Ching. Wala sa birthday. Yan. Yan. Sarap talaga kapat eh. Okay. Picture. Yes. Yan. Ay, Yan. After work. Yan ang after work. Yan. After work. Okay. Let's eat. Puro problema lang binibigay. Gracias. Elisa.